नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आमे समस्ते मनर शांति पाई घरे पूजा करि थाउ। ता सहित प्रत्येक पर्व पर्वाणी रे घरे दीप जलिबा एहा सनातन धर्मर एक प्राधान्य अटे। आपण माने मध्य प्रत्येक दीप पूजा पर्व रे घरे दीप जालुथिबे। ता सहित घर पूजा समय रे सकाळ एवं संध्या समय रे दीप जालुथिबे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने कोन जानिचंती कि दीपरे एही चारोटी जिनिस पकाई दबा द्वारा जेतेबेले आपण माने दीप जलिबे एही चारोटी जिनिस दीपरे पकाई जळेबा द्वारा आपणकर धनजनित समस्या दूर हबो, करज मुक्ति हबो, घरु नेगेटिव एनर्जी दूर हबो, घरु कଳି झगड़ा दूर हबो। प्रत्येक समस्या पाई अलगा अलगा जिंस आपण माने निज पूजा घरे पूजा करिबा समय रे दीप जेतेबेले जालिबे निजर समस्या पाई सेही जिंस को पकाइबे। एबे एही कथारे केते सत्यता अछि आपण माने वीडियो रे शेष सह जड़ी रुहंतु। एही कार्य को थरुटी निज जीवन रे आपणै कि देखंतु। बेसी टंका आपणकर खर्च होबनी आज्ञा। आपण माने जदि चाहुचंती जे एही सब समस्या दूर हबो तेबे थरुटी एही वीडियो रे बता जायथिबा उपाय को निज जीवन रे थरुटी करिकि देखंतु। निजर अलगा अलगा समस्या अर्थात प्रत्येक मनिषर अलगा अलगा समस्या थाए किंतु धन जनित समस्या प्रत्येक घरे घरे अछि। एही उपायटी जे कोनोसी भी व्यक्ति करि परिबो। प्रत्येक दिन निज पूजा घरे जे दीप जालुचंती सेही समय रे आपण माने एही जिंस को निज पूजा घरे रो दीप रे पकाई दियंतु। एबे दर्शक बंधु आपण माने सेही जिंसटी कोन जानिबा पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु। जदि आपण मध्य मां लक्ष्मी को मानुचंती कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एबे दर्शक बंधु प्रथमे जानि रखंतु जे पूजार दीप आपण किपरि व्यवहार करिवे। आपण माने कोन पूजार दीप को बारंबार व्यवहार करिबा परे फिंगी देउछंती कि एपरि भूल करूछंती कि आपण मानको एहा लागुची कि बारंबार माटी दीप व्यवहार करिबा द्वारा ताहा आउ पूजा पे योग्य नुह। गोटे थर दीप जालिबा परे ताहाकु फिंगी दउचंती कि बारंबार निजर पितळ दीप को भी बदलाई दउचंती कि तेबे एपरि जदि करूचंती एही वीडियोटी खास आपण मानको पई जेउ माने एपरि करूचंती सेही लोक मानको एही वीडियो शेयर करंतु। प्रत्येक लोक मानकर मनरे गोटे चिंताधारा थाए जे आमे जेतेबेले बारंबार माटी दीप व्यवहार करिथाउ ताहा आउ पूजा पई योग्य नुह। आपण मानक मनरे निश्चय ही कथा थिबो। एबे दर्शक बंधु जानि रखंतु पूजारे जेउ दीप व्यवहार करा जाए एहा एथिरे बहुत ऊर्जा थाए। ईश्वरंकर बहुत ऊर्जा थाए। एही दीप आपण जेते पुराना करी व्यवहार करिवे आपणको घर को सेते सकारात्मक आसीबो। केबे भी बारंबार जेपरि कि आपण माने मां वृंदावती पाखरे संध्या समय दीप जालुचंती माटीर दीपरे आपण कौन कले दीप बसी कला होई गला बोली आपण ताहाकू फिंगी देले। एहा जमा भी भल नुह। जे पर्यंत आपण को लागुची जे एही दीप ठीक अछि अर्थात दीप माटी दीप भी बारंबार व्यवहार करिबा परे ता तळ पटे खराब होई जाए एवं घिओ बाहरी आसे। जे पर्यंत सेते कि न होईची सेही माटी दीप को जमा भी आपण माने बाहर करंतु नाही, फिंगंतु नाही। बारंबार गोटे देवी देवता पाखरे जेतेबेले आमे गोटे दीप देइथाउ मंत्र उच्चारण करिथाउ तेबे थरुटी अग्नि जे कि पंच तत्वर गोटे तत्व अटे आमे देवी सामने देवी देवता सामने दीपटी जालिले निजर मनस्कामना निजर अभिलाषा को पूरण करबा पई एवं जे मंत्र भी बारंबार आमे मां वृंदावती पाखरे गोटे मंत्र ही गाई करूचे जहाँ भी समस्तଙ୍କର अलग अलग थाए। तो जेतेबेले सेही दीप आमे जालुचे ताहा सिद्धि होई जाए। जदि आपण माने एपरि करूचंती जमा भी करंतुनी। आपण माने माटी दीप को जेते थर व्यवहार करिवे किंतु धोई करी व्यवहार करंतु। बिना धोई करी जेउ माने दीप को व्यवहार करंती से माने दुख दुर्दशा रोग रे पीड़ित हुअंती। केबे भी सेमानक जीवन रे सेमाने शांति रे रहि पारिबे नाही। दीप को धोई करी व्यवहार करंतु प्रथम। द्वितीय रे पितळ दीप आपण माने पितळ दीप को बारंबार व्यवहार करुथिबे। आपण मानकर इच्छा हबो एही दीप मते सुंदर लागुनी मु आ गोटे दीप आनिबी सेही दीप को आपण माने कोन करूचंती बदलाई दउचंती किबा घर को केही जण गेस्ट आसीबे आपणकर दीप सुंदर लागुची बोली कहिबे आपण तुरंत सेही दीप को तांकू
ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ପୂର୍ବରେ କହିଲି ଯେ କିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଜପ କରି କରି ଦୀପ ଜାଳୁଛେ ଏହା କେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆଣୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭୁଲକୁ ଆଜି ହିଁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ସମୃଦ୍ଧି ସେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡୁଛି, ଯେପରିକି ମୁଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଏପରି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଥମେ ପିତାମ୍ବରୀରେ ମାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୀପ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଧୋଇଦେବେ। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ, 1 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବେ ଭିଜାଇ କରି। ସେହି ଜଳକୁ ଯାହାର ଯିଏ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛି ଘରେ, ଯିଏ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି ତାକୁ ସେହି ପାଣି ଟିକେ ପିଆଇ ଦେବେ। ଏମିତି ରେଗୁଲାର କରିବେ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛି, ରୋଗରେ ପଡୁଛି, ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡୁଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଶମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଥରୁଟିଏ ସେହି ଦୀପର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ଦୀପରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ପକାଇ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, କରଜ ମୁକ୍ତି ହବ, ଘରୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହବ, ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆମ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଘରେ ଘରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇ ଜାଳିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କରଜ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ ଆସିଲେ ତ କରଜ ମୁକ୍ତି ହବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ତ କରଜ ମୁକ୍ତି ହବ। ପ୍ରଥମେ କରଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଦୀପରେ ପକାଇ ଜାଳିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟାଏ ଅଳେଇଚ, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସକାଶେ ଗୋଟାଏ ଘିଅର ଦୀପ ଅଲଗା ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପର ମୁହଁ ଉତ୍ତର କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ଅଳେଇଚ, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଜାଳିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହବ। ତୃତୀୟରେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେନି, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ତାହା ନାମ ନେଇ ଜାଳିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ? କର୍ପୂରର ଆଳତି ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଶନିବାର ଦିନ ଏହି କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କରିବାର ଅଛି। 2ଟି କର୍ପୂର, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ଅଳେଇଚ, ଗୋଟାଏ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ କରି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ହୋଇପାରେ ନ ଜଳିପାରେ। ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଜାଳିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଏହାକୁ ଜାଳିବେ ପୂଜା ଘରେ, ପୁରା ଘର ସାରା ତାହାକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ପୁରା ଜଳିଯିବ ତାହାକୁ ବାହାର ପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ଏବଂ ପରଦିନ ଆପଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କରି ଝାଡୁ ଲଗାଇବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିବ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୀପର ସଳିତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। କେବେ ବି ଦୀପର ସଳିତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏକାଠି କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନତୁବା ଏହାକୁ ଏକାଠି କରି କର୍ପୂର ପକାଇ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପାଉଁଶକୁ ତିଲକ କରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୟା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
दीप आमको साक्षी रखी आम दीप को साक्षी रखी पूजा करिथाउ सेथिपैं तो प्रथमे दीप लगा जाए जेतेबेले आम जागर करू सावित्री अमावास्या करू एमिति बड़ बड़ पूजा करा जाए घर प्रतिष्ठा करा जाए ए सब समय रे प्रथमे दीप लगा जाए कहीं दीप को प्रथमे पंच तत्वर गोटे तत्व होउछि अग्नि आम प्रथमे दीप को कौन करूचे से दीप द्वारा भगवान को आवाहन करूचे भगवान को आलोक देखाऊचे आम घर को आवाहन करूचे आशा करूची आपण माने दीपर महत्व बुझी सारिथिबे आज पई रहिली पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर वीडियो।